अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, दो पार्ट देखने के बाद आज लास्ट पार्ट है। तो आगे चलते हुए हमने लास्ट में इख्तिताम किया था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए यौम निजात यानी कि डे ऑफ डिलीवरेंस करार दिया था। उसे आगे चलते हुए दारन असना आज़ादी के लिए मुसलमान नज़रियात रखने वालों ने भी वीडी के सदारती खिताब से साबित कदमी महसूस की। सावरकर ने 1947 में मशहूर हिंदू कौम परस्त पार्टी हिंदू महासभा के 19वें इजलास में उस अफसानवी इनकलाबी जैसे वीर सावरकर कहा जाता है और हिंदू बुनियाद परस्ती नज़रिया के मशहूर बाप के तौर पर जाना जाता है, जिसने जिन्ना को गहरा मुतासर किया। 1940 में जिन्ना ने लाहौर में मुस्लिम लीग का एक जनरल इजलास बुलाया ताकि दूसरी जंग अजीम शुरू होने की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल और हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मशवरा किए बगैर हुकूमत हिंद की जंग में शामिल हो जाए। उस मुलाकात का मकसद उन वजूहात का तज्जिया करना भी था जो मुसलमान अक्सरियत सूबों में 1947 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग की शिकस्त का बायस बनी और दो कौमी नज़रियात और अलहदगी वतन के मुतालबे के वजूहात की हिमायत की। पंजाब के वज़ीर आला सिकंदर हयात खान ने असल करारदाद का मसूदा तैयार किया, लेकिन हतमी शिकल को मुस्तरद कर दिया। आखिरी मतन ने बैनुल मज़हब तशद्दुद में इजाफे की वजह से मुत्तहद हिंदुस्तान के तस्वर को गैर वाज़ेह किया और आज़ाद रियासतों के क़याम की सिफारिश की। ये करारदाद शेरे बंगाली कौम परस्त AKF हक चीफ मिनिस्टर बंगाल की तरफ से पेश की गई, जिसकी हिमायत चौधरी खलीकुज़्ज़मान और दीगर रहनुमाओं ने की। 23 मार्च 1940 को इसे मंजूर किया गया को दर्ज झील पढ़ा गया। कोई भी आईनी मंसूबा मुसलमानों के लिए काबिल अमल या काबिल कबूल नहीं होगा जब तक कि जोग्राफ़ी मुल्हिका इकाइयों को खतूत में तकसीम न किया जाए। ये कि जिन इलाकों में मुसलमान अददी तौर पर अक्सरियत में हैं, जैसा कि हिंदुस्तान के शिमाल मगरबी और मशरकी ज़िलों में हैं, उनको आज़ाद रियासतों की तश्कील के लिए ग्रुप किया जाना चाहिए। अक़लियतों के लिए उनके मजहबी, सकाफ़ती, इक़्तिसादी, सियासी, इंतज़ामी और दीगर हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी मुशावरत से आइन में ख़ुसूसी तौर पर मुहैया किया जाए। इस्लामी स्कॉलर्स ने उस बात पर बहस की कि आया मौजूदा पाकिस्तान के लिए सही मानों में एक इस्लामी रियासत बनना मुमकिन है, जबकि कांग्रेस के आला क़यादत 1942 के हिंदुस्तान छोड़ी तहरीक के बाद जेल में थी। 1946 के दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए मखसूस 496 नशिस्तों में से 425 पर कामयाबी हासिल की। कांग्रेस ने अब तक मुस्लिम लीग के हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा होने की दावे को तस्लीम करने से इनकार किया था, लेकिन आखिरकार उस इलेक्शन की नताइज के बाद लीग के दावे को मान लिया। अंग्रेज़ों के पास हिंदुस्तान को मज़ीद बरकरार रखने की ना तो ख्वाहिश थी, ना माली वसाइल या फ़ौजी ताकत, लेकिन वो तकसीम से बचने के लिए भी पुरअज़म थे और उस मकसद के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान तरतीब दिया। उस मंसूबे के मुताबिक हिंदुस्तान को मुत्तहद रखा जाएगा, लेकिन हिंदू और मुस्लिम अक्सरियत सूबों की अलग अलग ग्रुप बंदियों के साथ भारी किया जाएगा। मुस्लिम लीग ने उस मंसूबे को कबूल कर लिया क्योंकि उसमें पाकिस्तान का जौहर था। कलकत्ता में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान पुरतशद्दुद फसादात में बदल गया। कलकत्ता में फसादात के बाद घरमगती शोर और रावलपिंडी में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान शिद्दत फ़िरका वाराना फसादात। बरतानवी वज़ीर आज़म इटली ने लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को हिंदुस्तान का आखिरी वाइसरॉय मुकर्रर किया
تاکہ پاکستان اور ہندوستان کی آزادی اور فوری طور پر برطانوی انخلا پر بات چیت کی جا سکے۔ ماؤنٹ بیٹن سمیت برطانوی رہنماؤں نے پاکستان کی تخلیق کی حمایت نہیں کی، لیکن جناح کو قائل کرنے میں ناکام رہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے بعد میں اعتراف کیا کہ جناح ایک بیماری تب تک سے مر رہے ہیں تو وہ غالباً پاکستان کی تخلیق کو سبوتاژ کرتے تھے۔ 1947 کے اوائل میں انگریزوں نے جون 1948 تک ہندوستان کو اس کی آزادی دینے کی خواہش کا اعلان کیا تھا، تاہم لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تاریخ کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ جون میں ایک میٹنگ میں نہرو اور ابوال کلام آزاد، جو کانگریس کے نمائندگی کرتے تھے، جناح مسلم لیگ کی نمائندگی کرتے تھے، بی آر امبیڈکر اچھوت برادری کی نمائندگی کرتے تھے اور ماسٹر تارا سنگھ سکھوں کی نمائندگی کرتے تھے، ہندوستان کو مذہبی خطوط پر تقسیم کرنے پر متفق ہوئے۔ اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کی برٹش سے آزادی ہو گئی تھی، جو کہ 14 اور 15 کو ماؤنٹ بیٹن نے کراچی اور انڈیا میں الگ الگ خطاب کے ذریعے ان کو آزادی دلائی تھی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان نے آزادی حاصل کی اور 15 اگست 1947 کو بھارت نے۔ برطانوی ہندوستان کو دو صوبوں پنجاب اور بنگال کو ریڈ کلف کمیشن نے مذہبی خطوط پر تقسیم کیا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن پر الزام ہے کہ انہوں نے ریڈ کلف کمیشن کو بھارت کے حق میں لکیر کھینچنے کے لیے متاثر کیا۔ پنجاب کا زیادہ تر مسلم مغربی حصہ پاکستان میں چلا گیا اور اس کا زیادہ تر ہندو سکھ مشرقی حصہ ہندوستان میں چلا گیا، لیکن پنجاب کے مشرقی مسلم اقلیت تھی اور اسی طرح پنجاب کے مغربی علاقوں میں بھی بہت سے ہندو اور سکھ آباد تھے۔ پنجاب میں شدید فرقہ وارانہ فسادات نے ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں کو مجبور کیا کہ وہ پنجاب میں رہنے والے مسلم اور ہندو سکھ اقلیتوں کی جبری آبادی کی تبادلے پر راضی ہوں۔ اس آبادی کی تبدیلی کے بعد صرف چند ہزار نچلی ذات کے ہندو پاکستان کے پنجاب کے حصے میں رہ گئے اور صرف 1/4 مسلم آبادی ہندوستان کے پنجاب کے حصے میں مالاکر کوئٹہ کے قصبے میں رہ گئے۔ 10 ملین سے زیادہ لوگ نئے سرحدوں کے پار ہجرت کر گئے۔ 1950 کی دہائی میں ہزاروں ہندو سکھ اور مسلم خواتین کو ان کے خاندانوں کے پاس واپس بھیج دیا گیا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلی جنگ جو ہوئی تھی وہ کشمیر کے تنازع پہ ہوئی تھی، اور اب تک کشمیر کا معاملہ ایک حل طلب ہے۔ السلام، تھینک یو فار واچنگ۔